आमे जाऊचे पे मामू घर को एटा तीनकुसिया जंगल को कहती नीलगिरी राजा ना दे तीनकुसिया जंगल एटार बहुत बाघ जंतु फंतु पास करती मो मामू घर पहुँचीगली आसतु मामू माई सहित कथा मामू भाई कष्ट कहीं नबनी माई तुम भगवान जय जगन्नाथ मो आशा करुच्ची आपण मैंने भल थे मो चैनल को भल पाउथिबे मु आज मो मामू घर को आसी माई का देह खराब तांको देखा करवा सहित कथबार्ता करवा आपण मानक देखी मो मामू घर माई को बहुत स्नेह करती आमको समस्त से भल पाती मत से बहुत भल पाती आज मन दुख है तो टे मामू घर को आसी माई के सहित कथबार्ता करवा आमे जाऊचे पे मामू घर को एटा तीनकुसिया जंगल को कहती नीलगिरी राजा ना दे तीनकुसिया जंगल एटार बहुत बाघ जंतु फंतु पास करती आस्ते आस्ते कमीगला यहाँ पूरा डायरेक्ट एपटे करंजिया को रास्ता एपटे बारीपदा को रास्ता यहाँ मेन नेशनल हाईवे होती आगुरी बहुत सरू रास्ता थिला एबे टिके दुई लाइन होती आउटे जंगल एटा तीनकुसिया माने तीनकुसिया जंगलटा ना सब शाल जंगल एपटे कुल्डिया को रास्ता अच्छी जंगल नीलगिरी राजा जाती शिकार को आई सब बहुत मो मामू घर पहुँचीगली आसतु मामू माई सहित कथा मामू भाई सहित कथा आस हाँ आज मामू घर पहुँचीगली माई खाई सारे अच्छा अच्छा यही मुझे मोर भी माई कमर केमती अछ वो माने सब सेवा करछन तो बो माने आज कौन तरकारी कौन करतिले खाइलो कौन तरकारी माछ झोल हेला चिंगड़ी हेला आलू चटनी आ गोटे घाट अच्छा अच्छा जाओ आछे मु तिळ को नै के आछी तिळ गुटे देखा तिळ को नै के आछी मो स्त्री एठी मो भाउजो आछंती मो माई की देखिया पई हम पुत्रा आछी आज आमे एठी खिया दिया करिवा कोन करछु बसी अच्छा राधु मामू एका सब आसुछन ना छेरबा किए केते पाव हम जो तो आछत कष्ट कहीं नबनी माई तुम कष्ट कहीं नेबेनी से तो सब एका भगवान हाँ चारि पांच भाई से बहुत भल हाँ जने बड़ मरी गला भौणी पांच छ भौणी ना हम तीन जण अच्छे दो जण मरछ एई भलिया माई कष्ट कोन करिबा तार बाग मोर ना एटा हल्ला एटा ही वर्ष को पार गला वर्षे भीतर एमती होला ए बहुत ऑपरेशन ही करछंती भुवनेश्वर बहुत जे ऑपरेशन है तो सही यही बता है बीजू गाडी उठे दियो तांको उठे से खाली तो गुडटा टेकी दे गुडटा टेकी दे आसी तो के सेवा करो मु केमती उठेमी एरम गुड़ धरी उठे देमी तार एक्शन अछि ना मु तो एकरा डैमेज पार्टी मु भी डैमेज है गनी अच्छा ए सीधा एरम को अदे 65 वर्ष ही बान 66 हां सीरियस तापर पड़िबो हम से साधो तापर हमरो 60 वर्ष हे गना सरियाला ए मो भाई ए सेवा करछि मार सेवा करछि आस्ते 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 ओहो रो ए बटे दे बटा मैं ना भाउज उठिए सब चाडू अबे उठलो रोगे मार कोखा आओ चिंगड़ी खाऊ ना तू हाँ एकादशी मोहर कि एकादशी आज आस मामू घर खाइबा मो एकादशी आज आओ माई घर साधा मो भाई माने करंती मो मांस पांस करंती आज तो ऐसे चिंगुड़ी नहीं एटा एटा चिंगुड़ी नहीं हां चिंगुड़ी खाई के सादा को अच्छा चिंगुड़ी अछि के अच्छा अच्छा मु जाने साधा एकादशी अछि तो मु साधा हो जा जा अछि खाइदा माई को तो मेन उद्देश्य हमर माई के देखि आसीबा मो माई आज किमती दुख रही चंदी जाओ एति खुशी तांकर अच्छा खाइबा स्टार्ट करी लुणटा दियो लुण
ଲୁଣଟା ସାଧା ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତର ଓ ଏ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ସାଙ୍ଗର ଚିଙ୍ଗୁଡି ପଡିଛି ଓ କି ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ମାଲୋ କି ସୁନ୍ଦର ତମେ ତିଳ ରାନ୍ଧି ପାରୁନ ବୁଝିଲ ନା ତମେ ରାନ୍ଧି ପାରୁନ ଏଇଟା ଅଧିକା ହେଇଗଲା ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ତବୁ ତୁ ଖା ଦେଖିବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ଭଲ ହେଇଛି ଓ କି ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଖାओ ଖାओ ବଢିଆ ହେଇଛି ଚିଙ୍ଗୁଡି ତ ଆଉ ଦେହ ପା କଣ କେମିତି ଅଛି ଏବେ ଏ ଗୋଡ ଅଛି କଣ ଛାଟି ଯାଉଛି ଗୋଡ ଗୁଡା କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଉ କଣ କରିବା ଆଚ୍ଛା ଆର ଘରକୁ ଯାଉଛ ନା କେଶରୀ ଉମା ନାଇଁ ଯୋଉ କେଶରୀ ପାଖକୁ କାଳିଆ ପାଖକୁ ମାଇଙ୍କର 4 ପୁଅ ସେଠି 2 ମାସ ରୁହନ୍ତି ଏଠି 2 ମାସ ରୁହନ୍ତି ବୋଉ ପୁଅ ସବୁ ସେବା କରନ୍ତି ମୁଁ ଖୁସି ମତେ ବହୁତ ସେ ମାନନ୍ତି ବୋଉ ମାନେ ବହୁତ ମାନନ୍ତି ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ତାମାନେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ମୁଁ ମାଇଁକି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖତେ ଆସିଲି ଏ ଅବସ୍ଥା ମାଇଁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଆଦର ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମାମୁଁ ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କଣ କରିବି ଏ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି ଦେଖିବା ମାଇଁଙ୍କର କଣ ଭାବିକି ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଦେଖିକି ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି କଣ କରିବା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାଇଁକି ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗର ଏ ମାଇଁ ମୋର ଭଲ ହେଇକି ପୁଣି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖୁସିର ଯେମିତି ଆମକୁ ଖୁସି ଦଉଥିଲେ ସେମିତି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ପୁଅ ବୋଉ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ସବୁ ସେବା କରନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରମାନଙ୍କୁ ବି ବୋଉମାନେ ପୁଅମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ ବାପା ମା ପୁଅମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ମା ବାପାଙ୍କୁ ପୁଷୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କାଲି ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓର ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥିଲା ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଇଁକି ଟିକେ ଭଗବାନ ଭଲ ରଖ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଗୁଛି ଦୀକ୍ଷା ମୋ ମାଇଁ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ମାଇଁ ଆମେ ଯିବା ଟିକେ କେଶରୀ ଘରକୁ କାଳିଆ ଘରକୁ ଆଉ ପୁଣି କେବେ ଆସିବି ଆଉ ଦେଖିବା ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ତିଳକୁ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଉଛି ଆସିବି ଆମେ ଆସିଲେ ଆଉ ହଉଛି ମାଇଁ ଭଲ ଥା ବାବା ଆଉ ଯିବା ଯିବା ଆମେ ଆଜି ତ ବର୍ଷା ହେଲା ଆମେ ମାମୁଁ ଘରୁ ରିଟର୍ନ କରୁଛେ ଏବେ ନୀଳଗିରି ରିଟର୍ନ କରୁଛେ ଆଉ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଇଛି କିଛି କରିହେଲାନି ଆଉ ଗଲେ ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଦେଖିବେ ଯାହା ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।